Navegando en esta serie que comenzamos en Efesios, And we're continuing in our series that we started in Ephesians, que llamamos amor that we've incorruptible, called Incorruptible Love, porque nos revela el amor puro y el amor perfecto de Dios, because it reveals to us the pure and perfect love of God. sin importar cuán corruptos somos nosotros. It doesn't matter how corrupt we El are, amor de Dios es perfecto, the love of God is perfect. y es de esta misma manera que tú y yo debemos amar a otros. And it's the same way that you and I should love others. Un amor que nos muestra las riquezas de la gracia de Dios A love that shows us the richness of the grace of y God, nos revela cuán ilimitadas son las bendiciones de la vida and cristiana. how truly unlimited the blessings are in the Christian life. Efesios nos recuerda principios doctrinales y prácticos esenciales en nuestra vida It cristiana. reminds us of essential principles in our life. No adoramos al Dios de nuestra imaginación, We don't worship the God of our imagination. pero al Dios de la Biblia. We worship the God of the Bible. No vivimos nada más vidas moralmente buenas o positivas. We don't live lives that are just positive or morally good, Vivimos vidas en santidad siguiendo el ejemplo de Jesús. but we live lives in holiness following the example of Christ Y es mi Jesus. oración que esta serie te lleve a amar a Dios por quien Dios es And it's my prayer that this series will lead you to love God for who He y is por lo que Dios hace. and for what He Que does. podamos vivir una vida digna delante de That we Él. may live a life that is worthy before Him. Y que la perspectiva correcta de Jesús And that the correct perspective of nos Jesus lleve a una vida en adoración y en misión. may lead us to a life of worship and a life that is on mission. Vamos a orar. Let's pray. Padre, tu palabra va a ser expuesta. Father, your word is going to be exposed. Tu palabra es viva, Your word is living. es eficaz, It edifies. es más cortante que una espada de dos filos. And it is more cutting than a double-edged sword. Y hoy, Dios, te pido que tu palabra se haga viva en nuestros corazones. And today we ask that your word comes alive in our Que hearts. tú nos abraces con un amor divino. That you may embrace us with your divine love. Que nuestro pecado sea expuesto y podamos responder al llamado de fidelidad y de salvación. That our sin may be exposed and we may respond to the calling of faithfulness and salvation. Quita todo lo que está estorbando en nuestras mentes y Take en away nuestros things that are corazones. blocking and distracting in our minds and in our hearts. Padre, hoy te pido que tú quites y derrumbes las murallas que están en nuestros corazones. We ask that you tear down all the walls that are around our hearts. Y que tu palabra nos lleve a amarte más. And that your word may lead us to love you more. Espíritu Santo, ven. Holy Spirit, come. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Hoy, iglesia, estamos navegando en el capítulo 2, versículos 1 al 10. Today we're going to be navigating in Ephesians chapter 2, verses 1 through 10. Terminamos el capítulo 1 de Efesios recordando que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos We finished chapter 1 remembering that the same power that lifted up Christ from among the dead es el mismo espíritu que mora en nosotros. is the same spirit that dwells in each one of us. Es el espíritu de Dios quien nos lleva de muerte a vida gracias a la obra de Jesús. It's the Spirit of God that takes us from death to life thanks to the work of Christ Y Jesus. estos primeros 10 versículos del capítulo 2 en Efesios And these first 10 verses in chapter 2 nos llevan y nos recuerdan que sin Cristo tenemos un gran problema. lead us to and remind us that without Christ La- we have a big problem. La vida sin Cristo es terrible, Life without Christ is terrible. pero nos recuerda que la gracia abundante de Dios And it reminds us that the abundant grace of God hace algo nuevo en todos aquellos que en Él creen. does something new in all those who believe in Him. Debes saber que separado de Cristo eres una persona que estás muerta espiritualmente. You should know that apart from Christ, you're someone who's spiritually dead. Y es mi intención que este mensaje, el Espíritu Santo, se mueva en nuestros corazones. And it's my intention that through this message, the Holy Spirit may move in our Que hearts, seamos movidos a responder a lo que Dios quiere hacer personalmente en tu vida. that we may be moved to understand what God wants to do personally in your life. Y si Jesús no es el rey de tu vida, que hoy el Espíritu Santo te incomode tanto And que if puedas responder. Jesus is not the king of your life, that the Holy Spirit may make you so uncomfortable that you may now respond to that calling. Que por la obra de Dios sepamos que es posible vivir una vida abundante que Jesús tiene preparado para nosotros. That by the work of Christ, we're able to live that life that Christ has prepared for Y us. para el creyente, And for the believer, que podamos reflexionar sobre nuestra vida vieja antes de Cristo that we may reflect on our life before Christ y adorar a Dios and worship God porque nos ha salvado
salvado. because he has saved us. Que podamos responder una vez más en asombro y en fidelidad al mensaje de Jesús. That we may respond once again in faithfulness and in amazement to what God has done. Primer punto es, sin Cristo tenemos grandes problemas. My first point is without Christ we have big problems. Efesios 2, versículos 1 al 3. Ephesians 2, verses 1 through 3. Antes ustedes estaban muertos a causa de su It desobediencia says, once you were dead because of your y disobedience sus muchos pecados. and your many sins. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, You used to live in sin just like the rest of the world, obedeciendo al diablo, obeying the devil, el líder de los poderes del mundo invisible, the commander of the powers of the unseen world. quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. Todos vivíamos así en el pasado, All of us used to live that way, siguiendo los deseos de nuestras pasiones following the passionate desires y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. and inclinations of our sinful nature. Por nuestra propia naturaleza, By our very nature, éramos objeto del enojo de Dios, we were subject to God's anger, igual que todos los demás. just like everyone else. Pablo comienza este capítulo realmente yendo con todo, va parejo. Paul starts this off really intensely. It's even for every single person. Dice, sin Cristo nuestra vida es totalmente miserable. Without Christ, our life is completely miserable. Nos presenta la realidad de la humanidad. It presents us the reality of humanity. Aquí Pablo no hace distinción de creyentes y no creyentes. Here, Paul is not making a distinction between believers or non-believers. Porque por culpa del pecado todos estábamos muertos. Because of sin, all of us were dead. Y Pablo quiere que la iglesia sepa And Paul wants the church to know que sin Cristo hay una condición de pecado en nuestro corazón. that without Christ, our hearts are in sin, Estábamos muertos, and therefore we were dead, sin ninguna oportunidad de hacer algo al respecto, with zero opportunity to do something about sin it. ninguna oportunidad de experimentar la vida espiritual dada por Dios. We were to have no opportunity to experience the spiritual life in God. Estábamos totalmente excluidos de la vida de Dios. We were completely and totally excluded from God's life. No somos personas buenas. We're not good people. No somos neutrales. We're not neutral people. Somos seres pecadores. We are sinful people, Y estábamos muertos. and we were dead. Un hombre muerto no tiene poder para resucitarse a sí mismo. A dead man doesn't have the power to resurrect himself. De la misma manera, nosotros muertos en nuestro pecado, And in that same way, while we were dead in our sins, necesitábamos que Dios obrara en nosotros we needed God to work in us, para darnos vida. to give us life. Este texto en Efesios es totalmente contrario a lo que la cultura nos dice hoy. This text in Ephesians is the complete opposite of what the culture is telling us today. La cultura nos dice que si te esfuerzas lo suficiente, The culture tells us that if we work hard que enough, si eres positivo, if we're positive que si lo enough, declaras, if we declare que si it, lo manifiestas, if you manifest que si it, haces cosas buenas, if you do good que si things, crees en ti mismo, if you believe in yourself, entonces eres una buena persona y puedes hacer lo que quieras. then you're a good person and you can do anything you set your mind Pero to. eso es una mentira. But that's a lie. Y sí es verdad que una persona espiritualmente muerta And it's true that someone who is spiritually dead puede lograr cosas buenas en esta tierra, pero nunca va a experimentar la vida abundante que solamente se encuentra en Cristo Jesús. they'd be able to accomplish good things on this earth, but they will never experience life given from God. Es decir, no importa cuánto tengas, So it doesn't matter how much you have. no importa cuánto te It esfuerces, doesn't matter how much you try sin even. Jesús siempre vas a estar vacío. Without Jesus, you will always be empty. Porque el mundo no puede darnos lo que solamente Jesús puede darnos. Because the world can't give us what Jesus gives Los us. versículos 2 y 3 nos dan una dosis de realidad. Verses 2 and 3 give us a news flash. En lo personal me mueven bastante And they move me y personally. me llevan a agradecer a Dios por su obra en mi vida. And they lead me to thank God for his work in my life. El texto dice, vivían en pecado, The text says you used to live in sin, igual que el resto de la gente, just like the rest of the world, obedeciendo al diablo, obeying the devil, obedeciendo al diablo. obeying the devil. La realidad es que sin Cristo soy un enemigo total de Dios. The reality is that without Christ, I am a complete
enemy of God. Este texto afirma que todos obedecemos a alguien. And this text affirms that we're all obeying somebody. Ese puede ser Dios o puede ser el diablo, pero nunca son ambos. And who we obey is either God or the devil, but it can never be both. Y Pablo nos da una definición de lo que el diablo hace en la humanidad. And Paul gives us a definition of what the devil does in humanity. Porque tenemos una perspectiva de que una persona que obedece al diablo es alguien que está poseído y que saca humo por la boca o se le van los ojos para atrás y cosas así. Because we have this perspective that someone who's obeying the devil is someone who's possessed, their eyes roll back, they need an exorcism. Pero Pablo dice que el diablo es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. But Paul is telling us that the devil is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. Entonces, aunque hay personas que no están poseídas por el diablo, So even though there are people who are not possessed by the devil, obedecen el espíritu del diablo. they are obeying the spirit of the devil. Caen en las trampas enviadas por el enemigo de Dios. They fall in the traps that are set out by the enemy of God. Y entonces la humanidad desobedece a Dios y obedece al diablo. And so humanity disobeys God and obeys the devil. Porque todos obedecemos a alguien. Because we all obey someone. Entonces una persona que hace cosas buenas a los ojos de la cultura, So a person that does good things in the eyes of the culture, pero su motivación no es obedecer a Dios, but their motivation is not to obey God, no está controlada por el Espíritu de Dios, they are not being controlled by the Spirit of está God. opuesta totalmente a los valores de Dios. They are completely opposed to the values of God. Y esas personas, And those people, citando 1 de Juan 2:16, citing 1 John 2:16, aman y siguen lo que el mundo les ofrece, they love and they follow what the world offers que to es un them, intenso deseo por su placer físico, which is an intense desire for their physical pleasure. un deseo insaciable por todo lo que vemos. It is something that cannot be satisfied for everything that we see. Buscamos satisfacer el orgullo de nuestros logros y nuestras posesiones, We want to satisfy our pride with accomplishments or possessions, pero nada de eso proviene del Padre, but none of that comes from the Father, sino que viene del mundo. but it comes from the world. El versículo 3 dice que todos vivíamos así en el pasado. Verse 3 tells us that we all used to live this Y me way. encanta esto porque Pablo sabe que esta carta de Efesios And I love this because Paul knows that this letter of Ephesians va a ser leída por varias personas. is going to be read by various people. Pablo sabe que esta carta va a ser leída por personas que esa vida oscura que él menciona es el presente en ellos. He knows that it's going to be read to people who are currently living in that dark life that he Y mentions. Pablo nos recuerda al creyente de dónde nos sacó Dios. And he reminds the believer where God has found us. Pero les deja saber que esa vida en donde sigues el pecado But he lets us know that that life where we follow sin no nace del Espíritu de Dios. isn't born of the Spirit of God. Y cuando desobedecemos a Dios nos lleva a ser objeto del enojo de Dios. And when we disobey God, it makes us a subject to his anger. Porque de acuerdo a Pablo, esas personas viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa y nunca pueden agradar a Dios. Because those people live obeying their sinful nature and they can never please God. Aunque la humanidad somos hechos a la imagen de Dios, Even though humanity is made in the image of God, el pecado ha destruido y distorsionado esa imagen. sin has destroyed and distorted that image. Somos incapaces de naturalmente acercarnos a Dios. We are incapable of drawing close to God on our own. El comportamiento de la humanidad está influenciado por el mundo, el diablo y la carne. Humanity's behavior is influenced by the world, by the devil, and by their own flesh. Sin Cristo, amada iglesia, tenemos grandes problemas. Without Christ, church, we have big Somos problems. totalmente incapaces de responder al llamado de gracia. We are completely incapable of responding to that calling of grace. Y la realidad es que humanamente no queremos esta gracia. And the reality is that in our humanity, we don't want this grace, Pero cuánto la necesitamos. but we need this grace. El versículo 3 termina diciendo que éramos objetos del enojo de Dios. Verse 3 finishes off saying that we were subject to God's anger. Hebreos 10:31 dice que es algo aterrador caer en las manos de un Dios vivo. And Hebrews 10:31 says it's a terrible thing to fall into the hands of the living Un God. Dios que va a actuar con justicia, no con venganza. A God that is going to act out of justice and
in righteousness and not out of Un revenge. Dios que va a castigar el pecado y a los pecadores. A God that is going to punish sin and sinners. Y lo va a hacer con justicia por honor a su nombre. And he's going to do so with righteousness out of honor of his own Pero name. las buenas noticias para los hijos de Dios But the good news for the children of God es que el enojo y la ira de Dios ha sido derramada no sobre nosotros, pero sobre Jesús. is that the wrath of God has not been poured out over us, but was poured out over Jesus. Jesús tomó la copa, una metáfora que describe la ira de Dios. Jesus took on the cup, which is a metaphor. Él tomó la copa de la ira para que todo aquel que en él cree y le siga pueda tomar la copa de la gracia. He took on the wrath of God so that all who believe in him and follow him could take the grace of God. El pecado, querida iglesia, no es solamente un acto aislado que cometemos. This is not just an isolated thing that we do. El pecado es una condición de muerte espiritual en la que vivimos. But sin is a condition that we live in that is also spiritual death. Efesios 2 expone la condición real de nuestro pecado. Ephesians 2 is exposing the true nature of our condition. Nuestra realidad ha sido descubierta. Our reality is exposed. Estamos muertos, merecemos el castigo absoluto de Dios. We are dead and we deserve the absolute punishment of God. Y nos recuerda que la salvación And it reminds us that salvation no es solamente una mejora de nuestra moralidad y ser mejores personas. isn't just being better people. La salvación es un rescate de vida, de muerte a vida. It's God rescuing us from death and bringing us to Y life. Pablo llama nuestra atención, And Paul calls our attention, exponiendo cuán depravada es la humanidad. exposing how depraved humanity Porque is. solo así la gracia y la misericordia de Dios brilla como el más brillante de los diamantes. Because only then can the light of God shine like the brightest diamond. Y Pablo en el resto de estos versículos está a punto de entregarnos el diamante más hermoso que jamás vamos a recibir. And Paul in the rest of these verses is about to give us a glimpse of that diamond that is the best thing that we could ever Y receive. Pablo usa las dos palabras más compasivas, más dulces, And he uses the two words that are the most compassionate, the most sweet, más emocionantes, that are the most más exciting, expectantes, that are the most más expectant, magníficas, that are the most más magnificent, amorosas en toda la that are Biblia, the most loving in all of the estando Bible. perdidos y siendo personas totalmente depravadas. While we were lost and people who were totally depraved, Pero Dios, but God. versículos 4 comienza la transición, es la transición más dramática en toda la Biblia. In verse 4, we see this very dramatic transition. Pero Dios es tan rico en misericordia. But God is so rich in Mi mercy. segundo punto, pero Dios tiene un gran regalo. My second point, but God has a great gift. Pablo dice, son malvados, Paul says, you guys are evil, pero Dios. but God. Mereces castigo, You deserve punishment, pero Dios. but God. Mereces la muerte eterna, You deserve eternal death, pero Dios but God es tan rico en misericordia y nos amó tanto. is so rich in mercy, and He loved us so much. Qué hermosa esperanza tenemos en Cristo Jesús. What a beautiful hope we have in Christ Jesus. Quiero que te detengas un momento y saborees cuán precioso es esta transición en su palabra. I want us to stop for a second and really savor how precious and how amazing this transition is in the Word. Los primeros 3 versículos me hacen sentir la persona más miserable del mundo. These first 3 verses reveal to me that I'm the most miserable person in the world. ¿Para qué nací? Casi le pregunto a Dios. I can almost ask God, why was I even born? Pero Dios no solamente nos amó, He didn't just love us, pero aparte de que estábamos muertos, but while we were dead, a pesar de que Él ve mi vida y solamente ve suciedad, even though He can see my life and how dirty it ve el is, pecado que voluntariamente cometemos, He's able to see the sin that we voluntarily el commit, pecado que intencionalmente hacemos. the sin that we Y intentionally cuando commit. Dios ve todo eso And when God sees all of y that, tiene toda la autoridad y el derecho de destruirnos, and He has all of the authority and all of the right to destroy us, pero Dios ve nuestra vida y nos dice, yo sé
sé que estás muerto y no sabes nada mejor. But God sees our life and says, you know, I know that you're dead and you don't know any better. Pero yo sé que no puedes tomar una buena decisión, entonces voy a enviar a mi hijo Jesús a morir por ti. I know you're not able to make a good decision, so I'm going to send my son to die for you. Y va a morir la muerte que tú mereces para que tú seas salvo. And he's going to die the death that you deserve so that you can be saved. Pero Dios But God mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. showed the great love that he has for us by sending Christ to die on a Cuando cross todavía éramos pecadores. while we were still sinners. Pero Dios But God envió a su propio hijo a sufrir la muerte más terrible que una persona puede sufrir. sent his son to die the worst death that anyone could die. Y de la misma manera donde Jesús fue donde Lázaro And in the same way that Jesus went to Lazarus y le dijo, Lázaro, levántate, Lázaro, sal fuera. and said, Lazarus, get up, Lazarus, come out. Y lo resucitó de los muertos. And he resurrected him from among the dead. Nuestro Dios de una manera divina envió a Jesús y no solamente dice el nombre de Lázaro, pero si tú crees, Él dice tu nombre también. And our God sent his son Jesus, and if you believe, he doesn't just say Lazarus, but he says your name as well. Y esa vida abundante, esa vida libre, And this abundant and free life es solamente por la fidelidad y la gracia y el amor de Dios. is just by the faithfulness, the grace, and the love of God. La motivación de salvarnos fue la bondad de Dios. God's motivation to save us is just his goodness. Que Dios decide derramar sobre todo aquel que en Él cree su amor y su presencia. That God decides to pour out his love and his presence to all those who believe. Sobre aquellos que responden al llamado interno del Espíritu Santo cuando toca y llama a la puerta de tu corazón. To all of those who respond to the calling of the Holy Spirit when he knocks on the door of our heart. Me encanta ese texto y si abres la puerta, el texto dice, entraré y cenaremos juntos como amigos. And I love that text that says, and if you open the door, I will come in and eat with you like friends. Me encanta esto porque cuando Él puede decir como, yo voy a ser el rey, tú vas a ser el esclavo. I love this because although he can say, okay, I'll come, but I'm going to be the king and you're going to be the slave. Él me salva y me trata como su amigo y But eventualmente me convierte en su hijo. Rather, he saves me, he makes me his friend, and he makes me his child. Y puedo recordar lo que Dios le dijo a Moisés. And I can remember what God said to Moses. Tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. I will have a mercy upon who I wish, and I will do what I want. La clave de nuestra salvación, querida iglesia, The key of our salvation, church, está en la frase Dios que es rico en misericordia. is in this phrase, God who is so rich in mercy. Es la misericordia de Dios lo que nos salva, no nuestros propios esfuerzos. It's the mercy of God that saves us, not our own acts. Es la misericordia de Dios lo que nos saca del estado natural de muerte espiritual It's the mercy of God that takes us out of our human nature y nos lleva a una vida nueva en Cristo and Jesús. leads us to a new life in Christ Jesus. El cristianismo no se trata de personas que nada más siempre estamos felices. Christianity is not just about people who are happy all No the se time. trata de personas que somos personas moralmente buenas. It's not even about people who are morally good. Tampoco se trata de tener rutinas religiosas. It's not about having religious routines. Se trata de convertirnos en nuevas personas. It's about becoming new people. Estábamos influenciados por el mundo. We were influenced by the world. Éramos incapaces de obedecer a Dios. We were incapable of obeying Y God. por la gracia de Dios, Jesús mismo nos encuentra And by the grace of God, Jesus himself finds y nos us invita a seguirle. and invites us to Y follow him. nosotros respondemos a ese llamado. And we respond to that calling. Abrimos las puertas de nuestro We corazón. open the door of our heart. Tomamos la cruz. We take on our cross. Morimos a nosotros We mismos. die to Somos ourselves llenos de su presencia. so that we can be filled by his Y presence. pasamos de ser personas que estábamos muertos a vivir en Cristo Jesús. And we go from being people that were dead to people that are alive in Christ. Dios no solamente quiere que tú y yo seamos mejores personas. God doesn't just want you and I to be better people. Dios quiere que seamos nuevas God personas. wants us to be new people. Y el versículo 6 And verse 6 es una definición asombrosa del Evangelio. is an amazing definition of the gospel. Y leo desde el versículo 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, And I'm going to start reading from verse 4. It says, but God is so rich in mercy and he loved us so much, que a pesar de que estábamos muertos por nuestra causa de nuestros pecados, but that even though we were dead because of our nos sins, dio vida cuando levantó a Cristo de los he gave us muertos. life when he raised Christ from the dead. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. It is only by God's grace that you have been saved. Versículo
versículo 6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo For he raised us from the dead along with Christ y nos sentó con Él en los lugares celestiales, and seated us with him in the heavenly porque realms estamos unidos a Cristo. because we are united with Christ. Versículo 7, de modo que en los tiempos futuros Verse 7, so God can point to us in all future ages Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia as examples of the incredible wealth of his grace y la bondad que nos tuvo, and the kindness towards como us, se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. as is shown in all he has done for us who are united in Christ El Jesus. versículo 6 es una vista de lo que es la vida eterna. Verse 6 is showing us what eternal life is El like. final de esta vida terrenal para los hijos de Dios no termina en la tumba ni en cenizas. For the children of God, life is not over when we're in the tomb or when we're made ashes. Pero hay una continuidad en la vida eterna junto con nuestro Salvador. But there is continuity to eternal life with our Savior. Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Because we are united with Christ Mi Jesus. pregunta es, ¿estás tú unido a Cristo And the Jesús? question is, are you united with Christ Jesus? Y gloria a Dios que podemos decir que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. And praise God because we can say that to live is Christ and to die is gain. La nueva vida en Cristo es una obra y es un regalo de la gracia absoluta de Dios. New life in Christ is a gift from God. El versículo 7 enfatiza que la obra de salvación Verse 7 emphasizes that the work of salvation y lo que Dios no solamente hace en nuestra vida ahora, and what God does in our life, not just now, sino por lo que Dios va a hacer en la eternidad, but what God will also do in eternity, es una muestra de su increíble riqueza que derrama sobre nosotros. it is an example of the incredible wealth that he pours out over Y me us. encanta el versículo 7, cómo él dice que nos pone como ejemplos de su bondad y su And I riqueza. love verse 7 because he says he's going to use us as examples of his Somos, grace and somos kindness. sus trofeos de su gracia. We are his trophies Pero of his grace. para entender esto y saborear esto, tienes que leer el versículo 1 al 3. But in order to understand this, to value this, to savor this, you will have to have read verses 1 through 3. Estábamos muertos, We were dead. personas totalmente depravadas, We were people who were totally depraved, totalmente sucias. completely dirty. No estábamos ni cerca a ser un trofeo, We weren't even close to being a trophy. pero Dios But God, ve nuestra vida y hace una obra tan hermosa. he sees our lives and he does a work that is so Ve beautiful. nuestro corazón y nos da vida. He sees our hearts and he gives us Y life. Dios nos transforma y nos lleva a ser sus trofeos And de he su gracia. transforms us into his trophies. Gloria a Dios por la obra de salvación. Praise God for the work of salvation. No significa que somos personas divinas, It doesn't mean that we become divine people, pero sí significa que cuando estaba muerto, mereciendo el infierno, but it does mean that while I was dead and I deserved hell, pero Dios me amó tanto, no solamente me salva, pero me sienta con Él. God loved me so much that he didn't just save me, but he seated me with him. La razón por la que Dios nos muestra tanta gracia The reason why God shows us so much es grace para que seamos la demostración de su gracia para siempre. is so that we can be that demonstration of his grace forever. El perdido ha sido encontrado, The one who was lost has been el found. muerto ha sido The resucitado. one who was dead has been resurrected. Seremos sus trofeos de gracia. We will be those trophies of his Y grace. Pablo nos dice esto y de cierta manera Dios nos está diciendo, mira lo que puedo hacer con semejante desastre. Paul tells us this, and it's kind of like God is saying, look at what I can do with this disaster. Y somos nosotros. And we're that disaster. Y en lugar de ira, recibimos gracia por la eternidad. And instead of receiving wrath, we receive grace for eternity. No sé cuán grande piensas que es el desastre de tu vida, I don't know how great you think the disaster of your life is, pero sí sé que la gracia de Dios es mucho más abundante. but I do know that the grace of God is even more abundant. Estos versículos nos dicen que todo mérito humano es excluido en la obra de salvación. These verses are telling us that anything we do as human beings are excluded in the work of God. La salvación es un acto divino de gracia, Salvation is a divine act of grace. un regalo que no nos podemos ganar, It's a gift that we cannot earn. no lo podemos reclamar, We can't claim it, sino que solamente se recibe por fe. but we just receive it by faith. Y no se supone que
que intentas arreglar tu vida y entonces respondes al llamado de Dios. And we're not supposed to fix up our life and then respond to the calling of God. Porque somos incapaces de arreglar nuestra vida por nosotros solos. Because we are incapable of fixing our own lives. Respondemos al llamado de Dios y Dios arregla nuestra vida por nosotros. We respond to the calling of God first and He helps us to fix our lives. Pero Dios tuvo tanto amor y compasión por nosotros. But God had so much love and compassion for us. Y en la condición perdida en la que nos encontrábamos, And while we were in this lost condition, en los versículos 4 al 7, Pablo nos da una manifestación del mensaje del Evangelio. in verses 4 through 7, we see a manifestation of the gospel, Una realidad de la eternidad para el creyente. the reality of eternity for the believer. Y abrazar el llamado que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. And we should embrace that calling that tells us that to live is Christ and to die is gain. Tercer punto, y con este termino. And my third and final point is En this. Cristo todo es hecho nuevo. In Christ, all is made new. Versículos 8 al 10. Verses 8 through 10 Dios los salvó por su gracia says, God saved you by His grace cuando creyeron. when you believed. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. And you can't take credit for Es this. un regalo de Dios. It is a gift from Me God. fascina, estos versículos son impresionantes. These verses are amazing. No tengo ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. I can't take credit for it. It's a gift from God. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Salvation is not a reward for the good things that we have done. Ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, So none of us can boast about it. pues somos la obra maestra de Dios. For we are God's masterpiece. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús He has created us anew in Christ a fin de Jesus que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. so we can do the good things He planned for us long ago. En mi opinión, versículos fundamentales en nuestra vida cristiana, These are fundamental verses in the Christian life. en nuestra doctrina de salvación. In our doctrine of salvation, Somos salvos por we gracia. are saved by grace. Somos salvos porque Dios es un Dios soberano que decide dar gracia. We are saved because God is a sovereign God who decided to give us Y grace. una salvación verdadera, una salvación genuina resulta en buenas obras. And true salvation, genuine salvation, has good works as a result. Pablo habla de la responsabilidad del hombre que es creer, pero creer no es una obra, es un regalo. But Paul talks to us about the responsibility of man to believe, but we need to understand that believing is not something we do, it's something that God does in En la us. primera parte de esta serie, In the first part of this series, yo les decía, ven a Jesús I said, come to Jesus, y mientras vienes, dale gracias porque Él mismo te ha traído. and while you come, thank God because He Himself has brought you. Busca a Jesús Seek Jesus. y mientras lo buscas, dale gracias porque Dios mismo te ha dado la oportunidad de buscarlo. And as you seek Him, thank God because He Himself has given you the opportunity to find Him. Toda la obra de salvación es un regalo de Dios. The entire work of salvation is a gift of God. La salvación es una transacción en donde tú y yo damos fe y Dios da gracia. It's not a transaction where you and I give faith and God gives grace. Todo en la obra de salvación es gracia. But the entire work of salvation is grace. Estábamos muertos. We were dead. Pablo inició este capítulo diciéndonos que esa es nuestra realidad. Paul starts off this chapter telling us that was our reality. El versículo 9 nos dice que la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. And verse 9 is telling us that salvation is not a reward for the good things we've done. Nuestras obras no nos salvan. Our works do not save Y si us. tú crees que tu salvación está basada en obras, quiero animarte hoy a que eso no es verdad. And if you believe that your salvation is based on the things that you've done, I want to encourage you today to understand that that's not true. Que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. None of us can boast about being saved Nunca podríamos ganarnos este regalo. because we could never earn this gift. No importa cuánto nos esforcemos, It doesn't matter how much we no try importa cuánto dinero or how tengas, much money we have no importa cuán bueno crees que tú eres, or how good we think we are, pero Dios but God derramó su gracia y su misericordia en poured nosotros. out His grace and His mercy. Pero Dios But God comienza la obra y la cumple y la termina. starts the work and He finishes the work in us. Pero Dios puso el sacrificio perfecto. But God gave that perfect sacrifice. Pero Dios envió a Jesús a morir la muerte que tú y yo But merecíamos. God sent Jesus to die the death that you and I deserve to die. Y aún más hermoso, And even more beautiful than that,
Pero Dios toca la puerta de tu corazón. But God knocks on the door of your heart. Pero Dios nos encuentra a nosotros. But God finds us. En Cristo Jesús todo es hecho nuevo. In Christ, everything is made new. Ven a Jesús y mientras vienes, dale gracias. Come to Jesus, and as you come, give him thanks. Adórale, ríndete y celebra porque Él mismo te ha traído a Dios mismo. Worship him, surrender, and celebrate because he himself has brought you to him. Porque nosotros no encontramos a Dios. Because we didn't find God, Él nos encontró primero. he found us. El versículo 10 es un texto tan hermoso. Verse 10 is such a beautiful text. Porque Dios podía salvarnos y ya. Because God could have just saved us and that Dios be the end of it. podía enviarme a la parte más remota del reino He could have sent me to the most remote part of the kingdom over there in the corner. y yo iba a estar feliz de que estaba por lo menos en el reino. And I would have been happy that at least I was there. Pero porque en Cristo todo es hecho nuevo. But because in Christ everything is made new. El versículo 10 dice que somos la obra maestra de Dios Verse 10 tells us that we are God's masterpiece. para que cumplamos las obras buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. So we can do the good things that he planned for us long ago. Pablo no quiere que pensemos que las obras no son importantes, Paul doesn't want us to think that works are not important, porque sí lo son. because they are. Pero Pablo quiere que entendamos que las obras no son la raíz de nuestra salvación, sino son el fruto de ella. But he wants us to understand that our works are not the root of our salvation, but they are the fruit of our Los salvation. reformadores solían decir, solo la fe justifica. Those who are reformed a lot of times said that only faith justifies. Pero la fe que justifica nunca puede estar sola. But faith that justifies, faith that makes us righteous, can never be alone. No somos salvos por la fe más las obras, We aren't saved by our faith plus works, sino por una fe que obra. but by a faith that works. Tenemos una fe viva, We have a faith that's tenemos alive, una fe que a funciona. faith that works. Y esta frase, somos la obra maestra, This phrase that we're God's masterpiece. y en el griego esta palabra, la palabra es poema, que es la base de poema. In Greek, the word is the same base word as poem. Y lo digo no porque me encante el griego, es muy difícil, pero And I say this not because I love Greek, because Greek is very pero difficult. esta frase hace una referencia a todo lo que tú y yo diríamos que es una obra de arte. But this phrase is talking about every single thing that you and I would call a work of art. Y lo hermoso de esta palabra And the most beautiful thing about this word es que solamente se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. is that it's only used twice in the New Testament. Una hace referencia a la creación del mundo One time, referring to the creation, the world. y otra hace referencia a los hijos de Dios. And the second time, it is referring to the children of God. Los cielos y la tierra muestran la gloria de la creación material de Dios. Heaven and earth show the glory of God's material creation. Pero hay una nueva creación But there is a new creation. y nos llamamos pecadores salvados, And we are sinners who have been saved, que declaramos la gloria de la creación espiritual de who Dios. declare the glory of the spiritual creation of God. La fe es una obra divina Faith is a divine work que cambia todo that changes de everything. nosotros. It changes everything in us. Y mi oración es que otros vean tu vida y digan, esa vida es una obra maestra de Dios. And my prayer is that other people may see our lives and say, that life is a masterpiece of God. No sé qué piensas de ti, I don't know what you think of yourself. no sé qué dicen otros de ti, I don't know what other people think of you. no sé con qué culpa o vergüenza cargas, I don't know what shame or what guilt you carry with you. pero sí sé que en Jesús eres una obra maestra. But I do know that in Christ Jesus, you're God's masterpiece. Eres la obra más hermosa que Dios jamás haya creado. You're the most beautiful work that God has ever created. Y me encanta esto porque tenemos que leer el versículo 10, And I love this because we need to read verse 10, recordando los versículos 1 al 3. remembering verses 1 through 3, Estábamos muertos. that once we were dead. No estábamos cerca ni de ser un trofeo ni de ser una obra maestra. We weren't even close to being a trophy. We definitely weren't close to being a masterpiece. Pero Dios, But God, rico en misericordia y grande en amor. rich in mercy and great in love. Gloria a Dios que nuestro Salvador Praise God that our Savior vino a llamar a los enfermos y no a los sanos. came to call those who were sick and not those who were healthy. Gloria a Dios que
que llama a los que saben que son pecadores. Praise God that he has called those that he knows are sinners. Gloria a Dios que eligió a lo que el mundo considera ridículo. Praise God because he chose what the world may see as ridiculous. Gloria a Dios que escogió a lo más despreciado por el mundo. Praise God that he picked upon what was seen as the least, Lo que se considera como nada, what was considered nothing. y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. And he made nothing what the world thinks is important. Gloria a Dios, porque si Dios hubiera venido a salvar a los que sirven, Praise God because if he would have come to save those who were good, a los importantes, those who were important, a los sanos, those who were a los healthy, ricos, those who were rich, yo nunca me hubiera salvado. I never would have been saved. Porque Dios escogió lo más vil y lo más despreciado del mundo. Because Jesus chose what was the least. Gloria a Dios que nos ha encontrado, nos da una identidad. Thank God that he has found us and given us identity. No sé cómo responde, si puede pasar la banda. I don't know how you respond. El texto termina diciendo que es el plan de Dios que tú y yo cumplamos buenas obras. And the text finishes saying that it's the plan of God that we do good things. Me encanta esto porque dice que Dios ya las tiene preparadas para nosotros tiempo atrás. And I love this because it says that God planned these things for us long ago. Dios es tan bueno God is so good que no solamente nos salva y nos pasa literalmente de ser basura a ser un trofeo, that he doesn't just take us from being trash to being a trophy, pero nos dice, yo te voy a enseñar el camino por el cual tú tienes but que he ir. tells us, I will show you the way in which you should walk. Yo te voy a enseñar y te voy a revelar las obras que yo tengo para ti. Ya están planeadas tiempo atrás, las tengo listas para que tú I las will sigas. reveal to you the good things that I have for you. I planned them a long time ago. Entonces escucha esto, tú no tienes que vivir tu vida tomando malas decisiones. So listen well, you don't have to live your life making bad decisions. Tú no tienes que ser lo que tu pecado dice que eres. You don't have to be what your sin says that you are. Tú no tienes que desperdiciar tu vida tratando de encontrar propósito, You don't need to waste your life trying to find purpose, tratando de encontrar una misión, trying to find a mission, tratando de encontrar una identidad. trying to find identity. Porque en Cristo Jesús somos una obra maestra y los planes de Dios son revelados hacia sus hijos. Because in Christ Jesus we're a masterpiece and his plans are revealed to Tú us. puedes seguir el plan que Dios tiene para tu vida. You can follow the plan that God has Tú for your puedes life. experimentar su perdón. You can experience his forgiveness. Puedes ser llamado un hijo de Dios. You can be called a child of Tú no God. tienes que ser tus errores. You don't need to be your Tú mistakes. no tienes que ser la consecuencia You de tu don't pecado. need to be the consequence of your own Tú sin. puedes ser una obra maestra de Dios. You can be God's Y en masterpiece. su soberanía y en su plan, And in his sovereignty and his plan, Dios nos llama a salvación. God calls us to Y salvation. nos llama a sus hijos. And he calls us his Y nos children. envía en And misión. he sends us Una on misión mission. que no tenemos que encontrar, pero que ha sido revelada. A mission that we don't have to come up with, a mission that's been revealed to us. Gloria a Dios por Jesucristo. Praise God for Christ No Jesus. sé cómo respondes esta tarde, I don't know how you respond this pero afternoon, quiero invitarte a que adores a Dios. but I want to invite you to worship God. Que le des gracias que no te deja en tu condición natural de pecado y de miseria, To thank him for not leaving you in your original condition of misery, pero que derrama su amor y su misericordia sobre pecadores como nosotros. but because he's poured out his mercy and his love over sinners like you and I. Dale gloria a Dios porque Él hace una obra divina en nosotros. Praise God because he does a divine work in our life. Porque somos su trofeo de gracia. Because we are the trophies of his Porque grace. cuando estábamos perdidos, Él nos encontró. Because while we were lost, he found us. Dale gracias porque la salvación es un regalo que es por gracia. Thank God because salvation is a gift that is given to us by grace. Dale gracias porque en Cristo todo es hecho nuevo. Thank him because in Christ everything is made new. Que no hay nada tan grande que Él no pueda cargar. There is nothing that is so great that he cannot carry. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Why don't you stand on your feet with me? Mientras respondemos y estamos adorando. And as we worship the Lord, Hoy tal vez solamente respondes en fidelidad y en adoración a tu Salvador. maybe today you just respond in faithfulness to your Savior Y le das gracias porque Él te ha salvado. and you thank him because he has saved you. Pero hoy tal vez vas en arrepentimiento a nuestro Dios. And maybe today you go in repentance to our God. Has ignorado su voz. You've ignored his voice. Te has encontrado obedeciendo
al diablo y tu You've vida de pecado. found yourself obeying the devil and living a life in sin. Pero hoy la condición de tu pecado es expuesta But today the condition of your sin is y exposed, respondes al llamado del evangelio. and you're able to respond to the calling of the gospel. Morir a mí mismo, tomar la cruz y To seguirle. die to ourselves, take on our cross, and follow him. Tal vez hoy por primera vez entregas tu vida al Señor. Maybe today, for the very first time, you give your life to the Lord. El Espíritu Santo dentro de ti te inquieta a responder a este llamado. The Holy Spirit leads you to respond to this calling, Saber que sin Cristo te espera una muerte por la eternidad. knowing that without Christ there is death for eternity. Pero en Cristo hay vida y hay vida en abundancia. But in Christ there is life, and a life in abundance. Qué hermoso saber que los que confían en el Señor encontramos nuevas fuerzas. How beautiful to know that those who trust in the Lord will find renewed strength. Corremos y no nos cansamos. We'll run and we will not grow tired. Caminamos y no nos desmayamos. We will walk and not be weary. No sé cómo respondes, pero cierra tus ojos. I don't know how you respond, but if you to close your eyes, Recuerda las palabras de Jesús cuando Él nos dijo que está con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. and remember the words of Jesus that he is with us until the end of the age. Como sea que respondes, únete conmigo a la oración del salmista However you respond, join me in the prayer of the y psalmist digámosle a Dios, examíname, oh Dios, who says, "Examine me, O God, y conoce mi corazón. and know my heart. Pruébame Test y me conoce los pensamientos que me inquietan. and know my anxious thoughts. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda Point out anything in me that offends you y guíame por el camino de la vida eterna. and lead me down the path of everlasting life." Mientras adoramos y responde, As we worship the Lord, ¿por qué no le preguntas a Dios qué me estás diciendo a través de este mensaje? why don't you ask God, what are you saying to me through this ¿Y message? cómo quieres que responda? And how do you want me to respond? Cantemos, iglesia.